once one to actually kaham no ang feel khai dong je is quarter award ta mane Tripura chini je da cricket thangnai brong ni aron hoite ke bu maya ko kang no first ke amu kisa proud feel khai wa tarpor ke tai 1920 o to ani Ranji Trophy season oni kaham thangka on bagi ang khage tong je manano hine কিন্তু কোভিড নি বাকি কিসা লিডং খা তো ঠিক আছে লিডং খাই কে 3-4 বছর ফলো যে মানমানি আবট আবু 1920 আরো যে নং পারফরম্যান্স খাইকা ক্রিকেট থনকা আজরার গো ননো গোবাং কো খলাই গাইড নাই কোচ র বমাই খলাই মানে সামু খাইনা নাখা অমহাই গাইছে ট্রফি নানানি বা পারফরম্যান্স খাইনা থাকা না एक्चुअली प्रथमत ट्रफी नि बागै तो आं सामिया जे जों टीम बाहायके थांनाय बा निजेनि परफॉर्मेंस बाहायके कामके खलायनाय बा बाहायके टीम पायनाय आमसे जों चिंता खायसो आ सीजनो माने साना थांगा के ऑफ सीजन होइते न जे ऑफ सीजन होइते न किसा प्रिपारेशन जों नामानि तारपर केताय इंडिविजुअल तो दङ न किसा मिसा जे आं ताम खायके सानाय ताम खायके साया তারপর কে তাই প্র্যাকটিস বুম থেকে খাই কে আং ইমপ্রুভ খাইনাই আমতে আম তো দङ ন তারপর কে তাই কোচ চিনি লোকাল কোচ বো দङ তাই বাইরে ন কোচ বো দङ কে ব্রক বাই কিসা কক সাইনে যে যেসিক যে ইনপুট মানমানি ব্রক ন হইতে তাম খাই ইমপ্রুভ হংনাই তাই কিসা আমো যত কিছু মিলিইনো টিম এফর্ট মিলিইনো যত কিছু মিলিইনো আমো আংখা দিতা নং রঞ্জি ট্রফি নি কাছে আমহাই অ্যাওয়ার্ড মামনি ইয়া গলো Tripura has to CM hindi Tripura ni CM hindi ba kabang ba NGO hindi kotor borok ni post khaika no borom ya farka obo hai kaise step nang kaise ya krishaka nini na harmong do tai kotoma tongko tai bo bus kang tongko o kisi sa musuk jera sobi ma wa asaka borom rizagi tongkha tab suk jera nin bukha bahai ma to abo to kisa sana thangai kisa ब्रग रखा अब तो आनी साना थाका इनके जे कायसा अवार्ड मारमनी थ्रू ते ने ब्रग रखा इनके अब आं अनेक प्राउड फील खायो जे सीएम थं बा जरा ऑर्गेनाइजेशन थं ब्रग जे रुमानी आनो बरम रुमानी आमो आं काहाम न फील खाइ दङो ताकसु पन तो साना थाका इनके तो इबो तो किस आसे क्वार्टर स्टेप या माने मोटामुटी ठीक ठाक स्टेप नो इनके तारपर खेताय जदि आं आईपीएल बा इंडिया थांका इनके आमो अनेक आन बागै अनेक क्वार्टर जिनिस बा स्टेट नि बागै बो अनेक क्वार्टर जिनिस इनके आमनो ट्राई खाइ दङ ताव बो जे दिस इयर बो काहाम के थांनानि ट्राई खाइ दङ तीन टीम काहाम न थांगि दङ इनके रिनो होइते जे परफॉर्मेंस आंना जे आम तो ऑलरेडी काउंट खाइने इनके ताव अवार्ड बो मांखा इनके ताय बुइ किसा सिबाय खा जे है इस राय थंगि दङ इमति स्टेट ने होइते তারপর খেতাই বনবো নাই মানো হিনে তো আমনো জাস্ট আবু চলি দङতা নং খরকসা ক্রিকেট নি নাসিরি নাই থাंखाय অল রাউন্ডার ননো সিনি জাগো অল রাউন্ডার নে অ্যাওয়ার্ড মানखाना অমহাই ক্রিকেট হাপারো ফাইমানি জাগাও চেরানি সিমিতি ননো সাবো অ হাপারো তুবুখা বা নং সাকসাক সক বা বুমা বুফা ননো অ হাপারো তুবু bomahai ini history kisa sana thaga inge to ani boma bufano mane ko sini nogo juto sports ni culture no kisa kabang no agen hoite no je sana thaga inge babu ko sports thongo mane bo je sports thangnani amo juton thongo inge yaran hoite no inspiration ta je ang cricket thangnai ba ang agen simino cricket no onek like khayo je jefron hoite ang sika je cricket tamon jinis আমনে আফরন হইতে আং মানে ক্রিকেট ন লাইক খাইকা তারপর আগে হইতে ন স্যার সিমিন প্ল্যানিং যে আং ক্রিকেট ন থাংনাই পরবর্তী কাল পরবর্তী সময় তামং না আমকে তো সাইমিয়া কিন্তু ক্রিকেট থাংনা হিনি না খাগাই দং মানে আগে সিমিন চ্যালেঞ্জ সিমিন যে আনি বাবনো সাকা আমন সাকা যে আং ক্রিকেট থাংনা এমটি তামকে খাইমনাই के ब्रक আগরতলা ফাইনে এনএসআরসি হিনি কাইসা কোচিং সেন্টার দङ সরকারি কোচিং সেন্টার আরো ব্রক এডমিশন খাইরকা আর ন হইতে চিনি আরো দুইজন কোচ দङ সামল দাস রজতকান্তি সেন হিনি ব্রক হইতে আং सोलोंखाटा माने ब्रक आसम कोच दं माने इंगे ब्रक हयते जा जेसे जे सोलों माने आसक सारारि हयते सोलोंखाटा ब्रक नि लाइबो पुइला फास क्रिकेट बल रोमन फास बैट रोमन बहुत जरान सिम स्टार्टिंग का बोमा हाय बैट बोमा हाय बल निसिम तिन सुरु खाइ थाइमन
Amo 어네 pararogo to onek ago sini dara hintong kaga hintong juto bane sin cousin no juto sung thanglayo ago noklaw thanglayo inke aron hoite no tennis ball tin chaime age tam rubber dues ball hintong na ambai thanglai ka ke bat to sung ko san thange bufangni si no thanga ambai ke bat rok ta fro ko busugong abo chaime ke sung parane hoite bat si ni thanglayo kita sin jaisin family dong ne kisa family kisa kotor nahi ke tak sang juto kisu ekloge juto thanglai ke parani abo noklon thanglai mani aran hoiten start khata o parani mungro bo nokla rogo mane bo iya rogo kisa year sang thang to muito kri asuk sere thangmani ba hinga para hinga to ang potisori tongo potisori Murasingh para hin tongo ada ko tongo age tauk ta agar tolon tongo kami yang Murasingh para hintongo kami abo bichon potisori digi potisori unta mane ko abo ta mane Murasingh para hini kyang aron hoite phaini ta agartalo muto agartalo tongta ni je cricket ne haparo number starting buskan tai bothanai jotonu puito khayo cricket ho thungthana baya handi teaching handi coach handi busu jara tuino tapsu jara guideline woi samong thepai tongba buskan performance ne pagi guideline guideline to obviously nijini association Tripura cricket association hoite bu tongono je aro jara coach phainai bron hoite sang guide manu hinge dai trainer ong thang physio ong thong jasik the supporting staff himani bron hoite no juto kisino combine khai ko sang kok saga hinge tarpor ke aron hoite onek kisu mane input manu je tam khai ke improve ong nai puja thang ke improve ong nai ke jadi aja thangai jadi thangkai ke ni cricket improve ong nai de angia de amo saw hinge tabuk ridiman sa hin tong bo India team ni onek kotor player hinge bo chin team tong du boso dira thangi tong bo ke binaro ni bo sang onek input manu je nang tam khai ke sanai tam khai ke saya amti joto kisun da je jara coach phainai ba chin local coach ong thong je brok saw je nang ibo improve khai ke sawano ba mu kisa feel khayo je no thangai ke kisa rest ro khai ke apro chinta khai kisa khagoi de acha bo samani kisa chinta khai na imti khai ke sa sano saya abo just nai mane step na ne sa khaita ke aron hoite jodi kahamong tong haimong to juton kaham hamya juton tong ke aron hoite kisa na khai ke an future ba kisa sana ke angapno naunya ga uta tawasun cricket o sun nasirin na kan kai Tripura wo especially Tripura sun nasirin kan kai Tripura ne cricket ni situation ro bum hai choli tong tabo mane kono jungle ro tong ba kono kaisa problem face ro khai bum hai wicket cricket to tabo sana thang ke sini senior dol ba buri rongni dol bro kaham thangi dong sana thang bro kaham thangi dong ke cha junior level o under 19 hinda under 23 hindi bro ke struggle khai dong tangi struggle khai dong abo to asak saimias de tang senior level thagi dong ke asak mane brong aro thangi nei sungjagi ba tangi struggle khai dong abo sungjagi mane trai rak katal thangna phage kisa struggle khai ni tar ke ek dui bosor thangai ke amo thikongi thango hebone seng tabo senior level hindi ba buri rok senior level hindi sang kaham thangi tongo ke association hoite bo onek support kaham hame to tongo no jaga no kintu association hoite bo support khai tongo sono je no kaham thong de sang obviously sang onek help khanya ba help khanya nango no player ni bagi si association hinke bro help khai hinke onek kisu diginu mane player ni bagi sauta hinke taw sawin tong norok serengnan thangtano ba aro je practice khajani ba onek kisu khajan thangtano facility rok ba bhai thik mote norok nangmane mote am hero result to facility to san no doubt facility to onek kaham no ri dong je kono state o je cricket creating wise thangna thanga ke facility se kang nai ne je facilities so provide khai dong so no to facilities sana thanga ke India wo cricket no kaham onek kaham facilities ru ang je sik je simani taibu sports ru ria bang asuk saimia asuk mane jajai khai buna je ang saimia kintu cricket o ang je sik je simani je cricket o onek facility kaham no so no je sing je nangmani bujaga thang practice khaini sing mane state ni bare thang sing practice khainya inke sang khela ni se kang suppose rom sing tak Bangalore fan nong khatera dunong fan ar fan nong khasing jodi aro tini tournament tongo inke abni 20 din 15 din se kang thang practice khayo inke association ko
amo oni kisu suno provide khayo ba amo khainam bonango gesen saga inge brok narogo je acha player sai tongkha brok no jodi ro kainge team abo payano ba develop khayano amo sinda khai ju to kisino am sinda khai brok rei tongta norok proksa Tripura ngai bela je proud feel khayo nang khoroksa Tripura rong talent bu musuka jora nukjagui khayo nang bu khoroksa mate no nukjagui khaikya cricket team o sing Tripura no nasibi nai thangka Tripura rong ne bukhau kise kiri laimani hai tabrom di khoroksa Tripura ngai aro thungmani do kaham thangka kaisa haste ba tai kaisa jaga tai kaisa thangta no nono information jagya ba Tripura kubun bongso khlai manke thaklai ma ro kuno face ro waspan bido ngkha ba nini laibo o jaga thana dongmani ang khobor maliya ano rohliya o ma herokta Tripura ro kisa sinamu sumani amti ang taksu bon to amti face khaya ko ta himale ang 2003-4 ne hoite cricket thangi tong mane national level thangi tong under 15 thangka under 17 under 19 tarbuke under 23 thangka ek season tarbuke rojo trophy thangi tong senior level thangi tong taksu bon to amti angbai angyakho ke jotisto je association ro onek support khayo je jar ka ham thangnai brong support khayo je samthang ke brog no ko cam ro inti rong hai ke anero mail phai ke brong ro mail phai ba anero call phai ke brong ro call phai ke brong no sau je imti jaga cam tongo India cam ongkha ba je kuno pace bowling cam ongkha je kuno batting cam ongkha brok sau sagai ke ano roho ta himane abo takspon tang amti face khaya ko kevin kri ko takspon to kuno face khaya ko amti tabo lukorok sinamu songkhong ne men sinamu songkhong mani India ha kothor ni nang bobo state ba bobo thayo nang ni lai bu je cricket thung tong bor ma thung kya tai kaisa hang ka India ha kothor no karibo kubun desh rogo ti ma thung kya bu kis India o to santhang ke ju to state no je jaga o kotor state ba mane international stadium tong ajago to thangpai khana ta hima chini ranji trophy ju to ajago no klayo mane in ko India team ni khela national team ni khela kare hinga ke sang amo domestic ni ranji trophy amo higher game hini khago hinge ju to no international stadium ni khela klayo chini bu to almost santhang ju to je state represent khai je state BCCI no represent khai ba cricket thung almost ju to state no thanga ta sana thanga ke jese India o jese state to man ju jagan thangi thangka aro international stadium ong thong angya thong ju jagan thangi thangi kha kintu taw sana thange bu jaga thang man ro khakena jese state to mani ba jese organization যেমন সার্ভিসেস হিন্দি রেলওয়েস হিন্দি ব্রক কাইসা অর্গানাইজেশন বা আবো ব্রং আরো থাঙ্গি খা মানে আমতিটা ha kotor ni baira mane Indian বাইরে থাঙ্গি আং তা ক্লাস ফিউ ইয়ার্স দেরা মানে ইউকে ও থাঙ্গি দংইও ইউকে ও থাঙ্গি মানে মাইনর কাউন্ট্রি থাঙ্গি দং ক্লাব লিগ থাঙ্গি দং লাস্ট 2-3 বছর ধরে আর আমনি বাইরে তাই আসলে ইউকে থাঙ্গি India ha o thungmano kare kubun desh o thungi tano environment ro feeling ro bomo hai ar ni poribesh ro kisa পরিবেশ তো কিছু ডিফারেন্ট নো মানে ব্রং আরো কিছু ওয়েদার বো ডিফারেন্ট চিনি তো কতম ব্রং কাসা ইনকে তারপরে খেতে ব্রং কালচার চিনি কালচার মিলিয়া আসলে ডিফারেন্স তাই তো friendly মাহল তো তঙ্গনো ফ্রেন্ডলি যত বাই কক্সনানি যত বাই আমখানি ক্রিকেট তো যত জাগানো অলমোস্ট সেম ইনকে ব্রং আর শুধু কালচার সিমি ডিফারেন্ট ব্রক আং যেসে যে নুমানি 2-3 বছর যে ব্রক ফ্যামিলি নো টাইম রো বা टाइम आं हांके फैमिली बाय दंगो एमति दंगो तारपे खेताय क्रिकेट नो जों जेसक सीरियस ना ब्रक आसक सीरियस ना या जे क्रिकेट नो कायसा गेम हिनि खागो जों तो आसक आमति हिनि खागा जों तो क्रिकेट माने चिनि आमो प्रोफेशन चिनि फ्यूचर इबो ब्रक आमति हिनि खागा जे क्रिकेट थंका माने थिंका ठीक आसे आंताय आनि अन्न जिनिस दंगो आमति हिनि खागो जों तो जस्ट फोकस क्रिकेट माने क्रिकेट नो जेमन आन थाने आं क्रिकेट थंका माने क्रिकेट थंका ताय अन्न कायसा जगन फोकस ब्रंनि आमति या माने ब्रंनि किसा हाते एखाइता आमतिता माने ताय कायसा दंगो एमतिता इनके आमतिता India थांनाय वर्ल्ड कप दो खूब गाहाम परफॉर्मेंस खायखा बुसकांगो निनि वान शक मु इंडिया टीमो थानानि इंडिया टीमो थुंनानि बागै जो तो त्रिपुरा हास्टेनि लोकरो बनि थानिनि नासिक जा जों
जेरै फांनिसिम टिभि रो क्रिकेट रो नायनाय फैलाय माने इफियाबा दिनै मणिशंकर मुरासिं तुलुक तुलुक आगै दङ जत खुलुमलायो सुरिलायो नों खरकसा इन्डिया टीमाव थांथों इन्डिया टीमाव थानानै हिंखाय नों गमाय तै खायनो नांगौ बाहाय बाहायनि स्टेप रो स्टेप को जे जों ता रनजय थंग तंग नार परफॉर्मेंस जैसे काम खायमान आसुक साव इनके ताई ट्राई जे ताबु फर्स्ट ट्राई तो आईपीएल थंगनानी आईपीएल बाइके थंगना बाइके आं तेबु काम खायने आईपीएल चांस मानाय आम फर्स्ट टारगेट आन ताबु आन पूरे आईपीएल काम थंगे तापर के इंडिया टीम ब्रो इंडिया सिलेक्ट खायके खाया आम ब्रोनि व्यापार ता आन फर्स्ट मेन टारगेट हिंके ताबु रनजय ट्रॉफी काम थंगनाय जे तारपर के आईपीएल बाइके चांस मानिने आरो काम थंगनाय बा मैच थंगे बाइके आं डेभलप खायने आसंग आनी ताबु इंडिया टीमो थंगनाय थंगे अब तो सिलेक्टर साइमने किंतु आनी मेन फोकस आं खताबु सान थांगे रनजी ट्रॉफी जे आनी स्टेट न होते रिप्रेजेंट खायने आं गारो काम थंगनानै बुनि स्टेट बे काम के थंगनानै तारपर के ताई आईपीएल थंगनानै जे बाइके आं आईपीएल थंगना बाइके आं T20 वन डे स्ट्रोक डेभलप खायने ते डेभलप खायने आईपीएल थंगनानै आमुन आन मेन टारगेट इ लास्ट 2-3 बोसोर दे आमुन टारगेट नङा परफॉर्मेंस गाहाम नांगौ मेटा को खंगै गोबां मा लुकुरक कायसे खेलाफोर थंदि कायसे जेसपन गेम थंदि नार्भास कायसे दङ ताबरम इंडिया टीम रगो जों खेला रं नायथागा लाख लाख बर दर्शक नायो आ जागोन नों खेला थंनि दङयो निनि थानिबो कोनो नार्भास रगा माहेर प्रेक्टिस नि बखाखै जत द रिमो बुं थागा ना किसे मिसा हम तो सान थांगे जेसेबन थंदि नों 100 ता 200 ता 300 ता मैच थंदि हायबन नों कताल मैच नि आरो किसा नार्भास दंनाय न नों किसा बखा दुग क्लैनि जे फन नों बॉलिंग खाय दं बैटिंग खाय दं स्पेशल बैटिंग खाय दं फ्राव नों बखा क्लैनि न मा थंगिने हिनि चिंता तो दङ न जे आं थांगिनाय टीम बाय थंनाय ताम खाय आम तो हरो किसा चिंता नाय न बा तु दे बा आसुगै दल रग बे कक साय दं हाय किसा आम चिंता नाय न सा गे आम तो नों जेसेबन मैच थंनि आम दंनाय न प्रेसार दंनाय नि न बर जे नों गाहाम थंगि दं हाय तो प्रेसार आलादा हामिया थंगि दं ते प्रेसार जे नों हामिया थंगि दं नों बात फान क्लायना दं टीमनि बारे फान थाना दं गे आम किसा प्रेसार दंनाय नों आं अंथं जेकुन बलक जेकुन स्पोर्ट्स थंगि दं किसा प्रेसार आंनाय न आबो नों फुटबल फान थंदि बा जेकुन गेम थंदि आरो थांगे किसा प्रेसार आंनाय न आबो दंनाय न आम तो दंनाय न इंडिया नो संगासिन के इंडिया टीम चांस मान बेलाय कठिन बेलाय कुटु आरुन बिसिङो त्रिपुरा का कायसा सिक्किम राज्य नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङो किसा साइड अमहाय सिक्किम राज्य बा अमहाय कायसा साक नांगिया बा परफॉर्मेंस गाहाम खाय दंफानो आईपीएल हायरगो नों माना दं माने माया मा अमहाय र कोनो आ जागा कोनो बेटा बेट बा अमहाय कायसा फिलिंग रो बा ना अब तो दंगाय न ऑब्वियसली सान थांगे के जों अनेक चिकन चैनल तो सान थांगे माने सिनि स्टेडियम को अनेक चिकन nge cricketing wise dia cricketing dik dia busuni state onek nglogo develop ngoni ba sing match pai thong match rong thong mane sing onek nglogo nge amun bagi kisa sing jara cricket thangnai ang phanong di ba an junior phanu ba an login phanu pura kisa chance rong mane ni kisa buikha ko ari bo Tripura ni bo performance kaham khai jebon ang san thang ang 2019 no kaham no performance ke abon bagin ano award rejago কিন্তু আর ন হইতে আং কোনো কান্ট্রি ফানো ইন্ডিয়া র ফানো রিপ্রেজেন্ট খাইন কোনো সুযোগ মালিয়া তাং মানে নাই খাইকে স্ট্যাটস নাই খাইকে অনেক আনসে কম পারফরম্যান্স খাইন র ব্রক অন্য স্টেট নি ব্রক সেমিফাইনাল কোয়ার্টার ফাইনাল থাঙ্গন বাগে ব্রক ইন্ডিয়া র গো চান্স মানো কিন্তু आंखे माने जों क्वार्टार फाइनाल रक थंगिया माने मा पायानि बागै गोबां मैच पायानि बागै क्वालिफाई खायानि बागै जों मा थंगिया के आबन बागै किसा आ जागाव किसा सेटबैक दङ न सिनि स्मॉल स्टेट हिंगे जों क्रिकेटिंग आबो दिक दियाबो जों अनेक किसा अनेक गोबां कलगजा किन्तु आस्ते आस्ते जदि डेभलप खायगोनके बा नेक्स्ट जेनारेशन जदि डेभलप खायगोनके जों जे को डेभलप खायख्लाय हंगे नेक्स्ट जेनारेशन चान्स माने दङ हिंगे ताव बुइ लास्ट 2-3 बছর ধরে बुइ साइ दङ त्रिपुरा अनेक डेभलप खायका क्रिकेट दिक दिया ताबो बरक नि आरो नि सिलेक्ट बा प्लेयार रं किसा नायमानि साव आमते रखिनि खानावता किन्तु आं जेफोरो जेसक जे लास्ट 5-6 বছর ধরে आं पारफॉर्मेंस खायतो ता बायदि फुटबल तो दङ फुटबल तासक दामनिया दामनि दङो इनके फुटबल जुताबो दामनि दङो हायबो जों मैनेज खायमानो सलिमानो इनके क्रिकेटो के माने आवो ताव आसक दामबारि रखा जों सलिमाया ताव नों किसा फाइनेंशियल दिक दिया जदि किसा स्ट्रंग हिंगे किसा क्रिकेट थांनानै तो माने किसा टाफ न
o parawa 100 200 damroni bet paye ba ball pai thanglai mani a thanglai mungni rungmung bai norok jeta ba su damni ba India team ni ama hai kaisa line no thung tong a busu phelai abo 100 200 টাকা는 또 딱 말이야. 아무도 사는 당에 딱 말이야노. কিন্তু 탕만이 나지. 탕만이 이게는 100 200 엄청 봐 1000 টাকার ব্যাট নি বাই 탕만이. 니 탤런트 যদি নি না 탤런트 টাকা 이게는 오 아고 아로 40 50000 탕이보 능 암티 형나이 바 아름세 능 임프루브 능 খাই냐. 능제 যদি তাও ক্রিকেট আসারাই কাহাম 탕이 দংখা. 뭐 সেম 100 টাকার ব্যাট নিবো আমতি কিন্তু 탕নাই 1000 बाइबो आमथिन थांनाय बा 40000 दामनि बेट बाइबो आमथिन थांनाय किन्तु टैलेंट थांहांगे बा आमथिन थांनाय आरो कोनो डिफरेंस करे जस्ट मेंटालिटी किसा डिफरेंट नाय जेताव आं स्टेट न रिप्रेजेंट खाइ दङो बा आं ताबो क्वार्टर लेवल थांगि दङ मेंटालिटी किसा डिफरेंट नाय ताइ नों जदिও आरो थांगि दल रगबै थांका बाजि रगबन थांका बा कासा टेनिस टुर्नामेंट थांका आबा आलादा मेंटालिटी नाय बा जोंताव जों जे टुर्नामेंट थांगि दङ बा रंजु फेराव थांगा आरो किसा मेंटालिटी डिफरेंट आसंनो डिफरेंट नाय ताइ कोनो माने बिनि क्लास बा बिनि टैलेंट बा बिनि बथंमानि बाहिका थंग फेकास रायनो होता आमो कोनो डिफरेंस इंगिया नों इम्प्रूव सियांनाय आबनो नों तलाव थांया इम्प्रूव सियांनाय ओके 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 ताइ कासे क खंखाय ताबो नों हाइ खलाय तिप्रासा सोरङै दंनाय नों हाइका सोरङ दंनाय नों हाइका थंग दंनाय बुसु दं ताबो तिरो दं आमले आं काउन्टले खाइजिगा दङना किन्तु कम दङ कम बेसि त एकजना दुइजना काइसा लेभेल दङ बा अंडर 23 ले मासा मांगनाय अंडर 19 ले मासा मांगनाय अंडर 16 ले मासा मांगनाय सिन बरक अनेक कम न थांग तां हिमाले सिन बरक ना थांना माने सान थांगे रां रंनि सिन रां रंनि प्रब्लेम न हाइबन जों थंगै तारखे फैमिली होते सापोर्ट मानते जों आबो किसा रां न बासिरिने बा थंमानि रां मानिने मैनेज खाइने जों माने चलिने तारखे आम खाइगा तारखे सिन बरना तो सान थांगे रां रो किसा समस्या दङ किसा प्रब्लेम दङ न इनके किसा क्रिकेट रक थांनानि आमुनो किसा टाप ता हाइबन आं साव जे सिन बरक जैसे क्रिकेट थांनाय आसंनो माने सिन स्टेट डेभलप खाइने नों सिन बरक सान थांगे क्रिकेट रक थांमान आं नसनगे पाररगो टेनिस बल बाय तो थांनाय दङनो किन्तु डिउस बाय थांनानि आं सान थांगे एक दुइजन अनेक कम माने नंना दाय नुसनुगिया गनि साइमानो सिन बरक को जन थं किन्तु आं माने आं आनि बखानि कक साना थांगे जे सिन बरक थांना नांगो सिन बरक अनेक टैलेंट दङ माने पाररग फान नों टेनिस थांगा नंगो फान नंगानो किन्तु सिन बरक थांगिया मो फाइनान्शियल दिग द किसा आमनो बागै थांगिया किन्तु आं साव जे थांदि क्रिकेट थांगायके अनेक फ्यूचर डेभलप माने फ्यूचर अनेक काहामनाय क्रिकेट थांगायके नों द खरकसा ऑल राउंडर बॉल खितार माने नों आबो हंगाय निनि बम हाई बॉलिंग स्पिनर दं आरो पेस बॉल आं पेस बॉल खायदा आबो हंगा बम हाई पेस बॉल हिंगे ताव कताल बॉलो खायो आं स्टार्टिंग of खायो फास्ट बॉलर या फास्ट बॉलर ता फास्ट बॉलर दिने बुसुरो स्पीड रंग हाईएस्ट रंग ता काउंट तो आसो सान थांगे स्पीड जों थंमान रग स्पीडोमीटर कसकरै तंग खाइके 125 130 आसो रंग नाय आपनि बेसी खाइन आसो आपनि बेसी आं नगियाखौ आनि 125 130 तो अंगनाय मिनिमाम अंगनाय बॉल खितार मा जागाबो टेक्निक रो अनेक किसु यूज तो खाइन नंबा टेक्निक तो दङ न अब कासे नेचुरल प्रोसेस तो दङ न साइन्सिमी नों बाके खितारि दं आं तब साइन्सिमी आमथिकिन खितारि दं हिंके आबन होइदे नों डेभलप खाइने हिंके ता कोच दं कोच न सानाय नि बायोमेकानिक्स सानाय जे इमति खागे हिंके नि इंजरिस कमंनाय आमति रक तो साउनो आमनि बो कोचिंग मानजां नसं हिंके नों आसा स्टेप बाय स्टेप जरि नों थंगा हिंके न कोचिंग नायनो नों ता स्टेट ने होते थंदि बा नों जदि स्टेट काम खाइके नों नेशनल लेवल थांनाय एक इंडिया कैंप रोग थांनाय के आरो अनेक कोच दङ जारा स्पेसिफिकली बॉलिंग कोच बैटिंग कोच इनि दङ विकेट कीपिंग कोच इनि दङ फील्डिंग कोच इनि दङ बरक न आलादा के न फोरोंनाय के नों आरो होइते सोंखाय के कम से कम आमो जदि नों 1.5 बছर 2 बছर नों कंटिन्यूअस खाय के नि आमति बॉडी एरिया खायनाय तारके एक्शन आमति थानाय के नेचुरल तो दङ न जतो किसिम नेचुरल दङ न ताव नेचुरल जदि नों थांगाय के जदि इंजरी रंग खाय के नि तांगे इंजरी रंग बरक आम साव तो जुतो किसिम आमति तंगटा कोच स्पेसिफिक कोच दङ जुतो नों बॉल खितार थनो काइसे मेच रेकर्ड खाइमनि गोबां विकेट मांखा मुसु रान रिखा आमा हाय
species nang muito to tong boma hai under 19 no kaisa ang advocate man khana 40-50 ran rei ne abo record amo tongo hinga ta kaisa ronjo trophy ni senior level ni bu tongo certificate man khana 2-3 bar no 2 bar de 3 bar man khana kaisa team se pai tu khai ka blang ta ba certificate man kha hinga ta bu 30-40 ram rei certificate man kham tong highest run khai mani ke busu ro khai 150 khai ka amko to ronjo trophy no 150 khai hinga ko MT club league logo sana thang ke ba under 16 school meet logo sana thang 192 khajak tongo en club league to 200 bu khajak tongo getai under 19 logo asun 150 rok tongo no hinki kintu national sana thang ke ranji trophy ni count khang ke 150 hai sani score ta cricket thangna mu sungnai rok tomong no coach nai srungna ni nung hai ke je srungna ne habar thana ne bor admission ngai bahai ke srungna bor jaga chance manai bahai sana thang ke ta ADC area o chin ADC area to tong amuang asu saimi ang asu research khaya ko hinke jodi nung agartala phai nai thangnai hinke dara ponan bagi agartala phai ke agartala phai ni nung thangnai hinke yang pasi onek kisi center tong hinke nung jodi tau center si hinke association thangi singman bu jaga center cricket association sin post office omni wa Tripura cricket association ni tongo aro thangi nei aron borro ko malai khange ba office manager barni senior ono sangkai ke bu jaga academies tong bu jaga center tong academies to kari center bu jaga tong aro thangi sangkai ke bro no guide khairo no je ni no kan daro imtim ti tong ba a jaga imtim no thangi khlaimo amti ta admission ba ke na nai paithak no thangla sinai Tripura hostel sung tabo kabang kok no nok jai tongmani sini Tripura sa sikla rok noro khai khalai je thangya kari ba time no loss khai life no loss khai suci yo la yo drugs la yo potri pot jungjal bai future khaksa nos tong dutui o jorawo lukurok no nung bom hai kok kasana musung nini phasing tui sanan thang ke to abato sang nugo no ju to paper dik dia ba digital media dia fanu sang nugo je simborok serok ba simborok phang to brom borok phang thong ba je kuno je imte he khaiman to sai no san thang ni future kari no ro nang jodi paisa jodi nang nasa jatiyo jinis na khain ke nang abo use to ngi thang ke ni life says no san thang ke ang abno sawo je nang pornan log sports rok je kuno sports football ong thong cricket ong thong ba athletics ong thong je kuno sports thong ke ni kaisa mentality imti ong je nang sports ang je basically ang mo sai tong je sports thong ke nang ni on dig ni ang thangya bokhro thangya je ang imti khanan ba on jaga thang imti khanya imti mane bokhro thangya ang an experience ba ang sai tong ta je nang jodi পড়াশোনা খাইনে লগে লগে নং স্পোর্টস বুঝে থংকা ইনকে নিনি স্পোর্টস যদি নং হামজা খাইকে নিনি পুরা ফোকাস স্পোর্টস দিকে ন তংনাই পড়াশোনা বো তং স্পোর্টস দিকে ন তংনাই ইকে আং আবুন সানা থাং সিন চার রং যে নং নাইদি বাহাইকে নিনি স্কোপ মান ফুটবল অং থং ক্রিকেট অং থং অ্যাথলেটিক্স অং থং নিনি যাহাই বাহাইকে স্কোপ মান নং যে জায়গা কাহাম খাই আ জায়গা ন থাংনানি চেষ্টা খাইদি যে নং ইনতি রক থাঙ্গি তো কোন ফিউচার করি সানা থাঙ্গে কোন ফিউচার করি নিনি বো ফানো নং আমো খাই দঙ্গো ইনকে তাই nang jodi emti kaisa profession jodi choose khaina khain ke ni future ka hang family future ka hang nai ka ang sana thang sin borong no basically sin borong no sana thang nang bai ke scope mane abo nang tiklai di ba ni bom fa ba ni guardian no sa ne nang sports tiklaina nai di je ang ibo like khayo ba on dik dia on profession tong je imo like khayo ang imo like khayo ibo try khaina di fail khain ke त्यो हामी मानयो हामी माने त थांगला नों जदि ट्राई खाइना खाइके फेल खाइके नि एजुकेशन त दंगाइ न नों आरो थांगै फोकस खाइ इगे नों जदि ताकेसा नि प्रोफेशन तांगाइ नों जरा सक्सेस होंगा के एजुकेशन प्लस आम सक्सेस होंगा नि फ्यूचर अनेक काहमै थांनाय त आमन साना थांग जे नों आमति रगो थांगाइ नै नि चैलेंज सिमि नों नादि नों ताम खाइमान बा नि फैमिली बाय डिस्कस होंगे नों ताम खाइनाय खाया आम नाइ नै काम के लाइफ कारण मन जैसा खाई दी बा एमटी रोग थांगांगे तो कुन लाइफ से करे सान थांगांगे तो पाइथा खनते पाइथा न थांगा ताइ कैसे क्वेश्चन तंग रबि थांगा एमएस धोनी हाइका इंडिया ने कुल कैप्टन हनजागो बोरि हिंदी सला हिंदी जतन बखौन हाबजा धोनी हिंकाय ननो नुखा बबाय पुस खाइजा फोटो पुजाग्रक आबो बफ्रो मालाय माने तै एमएस धोनी मे तम कक्सा लागे कग्रक दस लागे
MSD itu sang ihar ang actually muito Korea so muito narmia amo ranchi o chini T20 ba one day tournament chuli tong bisi sen aro bo sang ranchi o tongo engke sang ang pura team khanyan phaija engke bobu bini time besin time milika mane class khai thangata engke bo gym khai tongo engke sang gym khanyan phayo engke sini dol rok chin teammates rok jotono gym khai dong engke boni bo paithang no sana thanga engke kaisa 1-2 set tong khona engke bo khai dong khai ne paikha engke tarpor ke ang thangka hapka ang kisal adino late ya mane 5-10 minit sang soika engke pura gym sobsoi no gym chu bongjakta engke chin gym to obviously gan rok solio kok salayo pura khoi halang dong sangka engke tamo tinta masuk kasang gan rok salak de insakata sini masa professional player no mon samne he mon logo bonai di sabta na engke bota boba sadak engke tarpor ke bin paikha tarpor ke chin setup thangine saga ke biya ek photo engke tarpor ke photo rokha engke angbo thangi saga ke biya ek photo rokha roman pore ke engke kok rok san thanga hangsi ta kok sayan rok gym khai phai gym khai di काम के जिम खाइ दि नरं काम खाइ दि नरं काम खाइ पाइने आनिबो काम पाइखा आमो थांका ताम कक साना अलो सालाया न आम ब्रो मैच चिनि क्लाइने न के सालाया न हिनि बो आसमे पाइ थांगा आसमे इंटरेक्शन त